Ayun guys, magluluto tayo ng laing guys. Nagigisa na. Ayun o. Susunod na yung guys, yung kalamang. Yung kusinero natin guys, si Mr. Ivan. Niluto natin yung Architect yan, architect. Sun. Ayun guys o. Ayun guys. Chachap po siya ng bawang sibuyas. Para naman sa yung guys, hindi sana yung alamang. Alamang guys, alamang. Hindi sana yung mabuti. Tapos ilalagay nyo yung laing guys. Minibed. Yung guys. Laing guys. Madami guys, pero yan yan dyan tra-transform yan guys, magano siya compress kukunti yan. Shoutout sa'yo sa mga mahilig sa laing. Just call Ivan if you want to be guys. Basta takot yan. Haluin pa niya guys. Guys, ilalagay na niya yung Coco Mama. Baka naman Coco Mama. Sarap niyang guys, laing. Asin lang. Maalat na yung alam mga bulak. Dahil lang, baka di mo matansya. Hindi lang. Saka maalat din yung laing. Ito na guys, yung laing lapit na guys, malapit na. Tiyaga na lang. Tiyaga na lang guys. Lagyan na natin dilis guys. Ayan guys, dilis. Yan ang talagang pangsahog sa laing, dilis talaga. Yan ang original. Dito guys, lagyan guys. Yan. So yan, hintay lang natin ang mga ilang minuto guys. Baka pwede na to. Magic sarap. Ayan guys. Ayan nyo guys. Wow, grabe. Man natin yan guys. Yes. The best. Sino nagluto? Si Ivan, Chef Ivan. So guys, tama kayo, mali ako. This is my own way how to cook laing. And guys, thank you. Bye-bye.